सध्या लोक हांगा जमा जावपाक स्टार्ट जाल्या, कारण आज 26 जानेवारी तुम्ही पळयता कशे सेल्फी मारता आणि शूटूय करता। हो पणजे बस स्टँडाचेर जो आमचो इंडियेचो फ्लॅग आज 26 जानेवारी लायव वचपाचो उद्देश एकूच। आमी एवरी टायम पळयता की हांगा जेन्ना 15 ऑगस्ट आसूं, 19 डिसेंबर आसूं आनी आज 26 जानेवारी हांगा सदांच प्रोग्राम आसता। हांगा डिपार्टमेंटाचे लोक येता आनी ध्वजारोहण करता आनी हांगा एक प्रोग्राम जाता। पूण हे खेपो हांगा प्रोग्राम दिश्टी पडोंक ना। आनी दुसरी म्हणजे गजाल एक की हे जे पेवर्स घातलेले आहा ते अर्द्याकूच घातलेले आहा। आतां येदे व्हडले सर्कल आनी हे हार्ट ऑफ द सिटी, खंय तरी सरकारान हेजेर दखल दिवंक जाय आनी स्मार्ट सिटी म्हणटा येदे व्हडले प्रोजेक्ट करता तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालूंक जाय। कारण जेन्ना ही आमची राजधानीची एंट्री आनी तेन्ना तुमी अर्दो पार्ट हो पेवरींग पळयता इल्लोसो 1/4 पार्ट आनी बाकीचो पार्ट तुमी पळयता कसो सांडला तो। खंय तरी ब्युटिफिकेशन हांगा जावपाची खरी गरज आसा। जेन्ना पेवर्साचें काम हांगा चालू जाल्लेले तेन्ना जे पेवर्स उरलेले ते आजुनूय थंयच आहा, पूण अशी स्थिती दवरूंक जायना। बरें हांगा डेकोरेशन करूंक जाय, फावंटन घालूंक जाय, मदीं बरें ब्युटिफिकेशन करूंक जाय। खंय तरी अधिकारी हेजेर दखल दितले आनी हेजें ब्युटिफिकेशन जातलें अशी अपेक्षा आमी धरता। दुसरें, आज 26 जानेवारी आनी आमचो एकूच उद्देश आसा की जेन्ना येदे व्हडले हे ब्युटिफिकेशन आनी हे पेवरींग हांगा जेन्ना हे जे केलां ते सुद्दां मदीं मदीं खंय ना खंय तरी उसावलेले आहा, ते सुद्दां मदीं मदीं येवन हेजेर लक्ष घालून हेका पॅचअप सुद्दां करपाची गरज आसा। तर हे जे सर्कल जे आसा हांगा मदीं हेका एक ब्युटिफिकेशन खरीच करपाची गरज आसा। कारण हे हार्ट ऑफ सिटीचे एंट्रन्स जाता आनी हांगा येदो व्हडलो इंडियेचो फ्लॅग लायलेलो आहा। आनी मागता ह्या माध्यमांसून ऑथॉरिटी कडेन की हांगा हे सर्कल ब्युटिफिकेशन करचें, कारण ट्युरिस्ट सुद्दां हांगा रावता। हे पळया, ट्युरिस्ट सुद्दां हांगा रावता आनी ह्या फ्लॅगा कडेन फोटो घेता। पूण फोटो जेन्ना ते सेल्फी मोडान घेता तेन्ना तांकां तो फाटलो अर्दो भाग जो करूंक ना तोय दिश्टी पडटा। तर खंय तरी सरकारान हेजेर विचार करूंक जाय आनी हे स्मार्ट सिटी सुद्दां म्हणटा हे तेज्या अंडर सुद्दां पडटा जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हेजें ब्युटिफिकेशन करूंक जाय। खंय तरी ह्या माध्यमांसून आमी ही जी ते तुमकां दाखयला हेजेर तुमी दखल घेतले आनी हे जे सर्कल आसा बस स्टँडार ते खंय तरी ब्युटिफिकेशन करपाच्या मार्गार तुमी घालतले।